शॉर्ट हज या लॉन्ग हज, कौन सा हज हमें करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर आप हज 2027 या फिर आने वाले सालों में हज का इरादा रखते हैं तो यकीनन आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि शॉर्ट हज बेहतर है या फिर लॉन्ग हज करना ये बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में हम जज्बात की नहीं बल्कि हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर बात करेंगे ताकि आप अपने हालात के मुताबिक बेहतरीन फ़ैसला कर सकें। सबसे पहले एक अहम बात समझ लीजिए, शॉर्ट हज हो या लॉन्ग हज हो, अगर तमाम मनासिक दुरुस्त तरीके से अदा किए जाएँ तो दोनों सूरतों में फ़र्ज़ हज अदा हो जाता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हज की कबूलियत का ताल्लुक़ दिनों की तादाद से नहीं है बल्कि इखलास, तक़वा और सुन्नत के मुताबिक हज अदा करने से है। आपको पता है हज के तो सिर्फ 5 दिन ही होते हैं। 8 ज़िलहज को निकलना होता है एहराम बांध के मिना की तरफ, और फिर 9 ज़िलहज को अरफात में जाना होता है। 10 ज़िलहज को रात मुज़दलिफ़ा में गुजारने के बाद फिर मिना में आकर बाकी मनासिक अदा करने हैं। 11 और 12 ज़िलहज तो ये हज के अय्याम हैं। इन हज के अय्याम के अंदर हज अदा करना होता है, तो इसी में हज मुकम्मल हो जाता है। अब आते हैं असल फ़र्क की तरफ। आम तौर के ऊपर शॉर्ट हज 15, 18, 20, 22 ये इन दिनों के दरमियान में होता है, जबकि जो लॉन्ग हज है वो तकरीबन 35-42 दिन का होता है। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट हज की। शॉर्ट हज उन लोगों के लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है जिन्हें मुलाजमत से महदूद छुट्टी मिलती है, कारोबार ज़्यादा दिन बंद नहीं कर सकते या सेहत की वजह से लंबा क़याम मुश्किल महसूस होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप कम वक़्त में हज अदा करके वापस आ जाते हैं, जिससे दुनियावी ज़िम्मेदारियों पर कम असर पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ एक हकीकत ये भी है कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा में इबादत के लिए वक़्त निस्बतन कम मिलता है। कई लोग जब वहाँ के रूहानी माहौल से मानूस होते हैं तो वापसी का वक़्त आ जाता है। तो शॉर्ट हज में बहरहाल ये चीज़ तो होती है कि वक़्त बहुत कम मिलता है। अब बात करते हैं लॉन्ग हज की। लॉन्ग हज में आपको हरमैन शरीफैन में ज़्यादा वक़्त गुजारने का मौका मिलता है। आप ज़्यादा नमाज़ें हरम में अदा कर सकते हैं, ज़्यादा उम्रे भी कर सकते हैं। कुरान मजीद की तिलावत, दुआ, ज़िक्र और इबादत के लिए ज़्यादा वक़्त आपको मिलता है। हज के अय्याम शुरू होने से पहले जिस्म और ज़हन भी उस माहौल से मानूस हो जाते हैं, जिससे मनासिक हज ज़्यादा इत्मीनान और सकून के साथ अदा होते हैं। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में ज़्यादा वक़्त गुजारने, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार हाज़री देने, वहाँ के रूहानी माहौल से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है। अलबत्ता लॉन्ग हज के लिए एक चीज़ ज़रूरी है और वो है वक़्त। अगर आप मुलाजमत करते हैं, कारोबार संभालते हैं या इतनी लंबी छुट्टी नहीं ले सकते तो फिर लॉन्ग हज आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि हमें इसका इंतखाब कैसे करना चाहिए, लॉन्ग हज या फिर शॉर्ट हज का। नाज़रीन इकराम, अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, लंबी छुट्टी लेने की सहूलत मौजूद है, तो फिर आप लॉन्ग हज की तरफ जा सकते हैं और ये एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है, क्योंकि हरमैन शरीफैन में गुजारा गया हर लम्हा वो कीमती होता है। जितना ज़्यादा वक़्त वहाँ पर इंसान का गुज़रता है उतनी ज़्यादा रूहानियत, उतने ज़्यादा अजर व सवाब उसको हासिल होता है। लेकिन अगर आपके हालात लॉन्ग हज के नहीं हैं, शॉर्ट हज का तकाज़ा करते हैं, तो फिर आप ये ना समझें कि आपका हज किसी तरह से कम है। अल्लाह ताला बंदे की नीयत, इखलास और तक़वा को देखते हैं, ना कि इस चीज़ को कि उसने लॉन्ग हज किया है या शॉर्ट हज किया है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर एक बंदा शॉर्ट हज करता है, 15 दिन के लिए हज पे जाता है या इससे भी कम दिनों के लिए जाता है, और वहाँ पर वो खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में लगा रहता है, सारे काम वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, कोई दिखलावा, कोई रियाकारी, कोई गुनाह उसके हज के अंदर शामिल नहीं होता।
کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا، وہ کسی برائی کی طرف نہیں جاتا۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح سے چند دن کے لیے بھی چلا جاتا ہے حج کے لیے، تو اس کے یہ چند دن اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل، بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص لانگ حج کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کی نیت میں دکھلاوا ہے، اس کے اعمال میں پاکیزگی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ گالی بھی دے رہا ہے، دوسروں سے جھگڑنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق بھی دبا رہا ہے، کسی کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، تو پھر ایسا لانگ حج 40 دن کا ہو یا 4 مہینے کا ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل جو اہمیت ہے وہ انسان کے اخلاص کی ہے، تقوی کی ہے۔ باقی حج تو 5 دنوں میں ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ لانگ حج پر جا رہے ہیں یا آپ شارٹ حج پر جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو درست کیجئے، اپنے رب کائنات کو منانے کے لیے وہاں پر جائیے، نہ کہ دکھلاوے کے لیے، نہ کہ ریاکاری کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کی مبارک حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیت جیسی بھی ہماری ہوگی، اسی طرح کا نیت کے مطابق ہی اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرا رب میرے ہر قدم، ہر عمل سے، ہر فعل سے راضی ہو جائے، میرا یہ حج نہ تو دکھلاوے کے لیے ہے، نہ لوگوں میں حاجی مشہور ہونے کے لیے ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی حج کے اوپر جاتا ہے، تو چاہے وہ کہیں بھی نہ جائے، صرف 5 دن کے لیے ہی چلا جائے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس حج کی بڑی اہمیت ہے اور اس حاجی کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، اور وہ کہتا ہے میں وہاں پر لمبا عرصہ گزار کے آؤں گا، 40-42 دن میں گزار کے آؤں گا، لیکن اس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ رب العزت کی رضا نہیں ہے، دکھلاوا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر اللہ کو اس کے دنوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس اسی چیز کو آپ سمجھیے اور اپنے حج کی تیاری کیجیے۔ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ ہمارا رب ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو انشاءاللہ وہ حج آپ کے لیے حج مبرور کہلائے گا، اور وہ حج آپ کے لیے بہت ہی روحانی سکون اور روحانی ترقی کا ذریعہ بھی بنے گا، اور نجات کا باعث بھی ہوگا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج مبرور اس کا بدلہ جنت ہے، اور وہاں سے جو واپس آتا ہے حج سے، وہ اسی طرح ہے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے آیا۔ یعنی جس طرح ایک نومولود بچے کے ذمہ کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حج سے واپس آنے والے کے ذمہ بھی کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھ اور یہ علم عطا فرمائے کہ ہم سمجھ سکیں کہ حج اور عمرہ در حقیقت ہوتا کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔